मौत जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब मौत के बाद एक नई जिंदगी की बशारत देते हैं। जबकि दुनिया में ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो मौत के बाद जिंदगी के अकीदे को इंसानी खुशफहमी समझते हैं। तरक्की और टेक्नोलॉजी के बुलंद और बाला मीनार खड़े करने के बावजूद इंसान आज तक मौत की गिरफ्त से आजाद नहीं हो सका। आखिर ये मौत क्या है और मरने वाले पर मौत के बाद क्या गुजरती है? मौत के बाद जिंदगी के अकीदे ने कब जन्म लिया? हयात बाद अज मौत के अकीदे ने उस वक्त आंख खोली जब जमीन ने पहली बार इंसान के कदमों का बोसा लिया। कदीम अक़वाम के असरियात में मौत के बाद जिंदगी के अकीदे के बेशुमार सुराग दिखाई देते हैं। कदीम वक्तों में मरने वालों के मकबरों में खाने पीने और दीगर इस्तेमाल की अशिया दरियाफ्त हो चुकी हैं। सरजमीन मिस्र में फिरौनों के एहरामों में अशियाए खुर्दोनौश के अलावा खजानों, गुलामों, बीवियों और कनीजों के मुजस्सिमे भी मिले हैं। क्या उन कौमों का यह अकीदा था कि मरने वाले जिंदा होकर उन अशिया को इस्तेमाल करेंगे? मिस्री तहजीब या यूनानी तहजीब का जब आप मुताला करते हैं तो आपको मालूम ये होता है कि इसमें इनकारनेशन का, देवी देवताओं का अकीदा पाया जाता था। और बिलखुसूस जब कदीम मिस्री तहजीब के अंदर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता और बाद दीगर मज़ाहिब के अंदर भी यानी इस रविश को इख्तियार किया गया कि मरने वाले के साथ उसके इस्तेमाल की तमाम तर अशिया को किसी बड़े कमरे के अंदर साथ में दफन कर दिया जाता था। चाहे वो उसके साथ सोने के जेवरात हों, उसके घोड़े हों, उसके माल मवेशी हों, यहाँ तक कि उसके साथ रहने वाले ग़ुलाम, उनको भी उसके साथ दफन कर दिया जाता था। और उनका फ़लसफ़ा ये था कि अगर इस शख्स के इस्तेमाल की तमाम तर अशिया को इसके साथ दफन ना किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसकी रूह भटकती रहे और दुनिया में वापस आ जाए। क्या हजारों बरस कब्ल मम्मियों को हुनूत इसलिए किया जाता था कि अगली दुनिया में पहुंचने के बाद मरने वाला उस जिस्म में दोबारा दाखिल होगा, या एक मुद्दत के बाद दोबारा इस सरजमीन पर आएगा और अपने जिस्म में दोबारा ज़ुहूर पजीर होगा? अगर बगौर देखा जाए तो ये अकीदा सारे मज़ाहिब का संग बुनियाद है। मज़ाहिब के माबैन खुदा की ज़ात, तरीक़े इबादत और दीगर अकायद में तो बेशुमार इख्तिलाफात दिखाई देते हैं, लेकिन मरने के बाद जी उठने का अकीदा तमाम मज़ाहिब के यहाँ मुश्तरक है। सिर्फ बुद्ध मत हयात बाद अज़ मौत के अकीदे से मुस्तस्ना है। इस्लाम इस बात का कायल है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी मिलेगी। यहाँ पर रूह का अकीदा निहायत बुनियादी है। क्यों? इसलिए कि जिस्म के साथ रूह है और ये जो इंतकाल है ये जिस्म का होता है, और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना ये रूह के साथ मुमकिन होता है। इसलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रूह का अकीदा निहायत असासी और बुनियादी है, जिसके बग़ैर मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी ये इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल नज़र आता है। देखते हैं मज़ाहिब आलम मौत के बाद जिंदगी के बारे में क्या राय रखते हैं।
मौत के बाद जिंदगी का अकीदा मसीही मजहब, यहूदियत और इस्लाम के साथ साथ तकरीबन तमाम मजाहिब में मिलता है, मां सिवाय बुद्ध मत के। बुरे काम करने वालों को मौत के बाद सजा की सख्त वईद मिलती है और नेक अफाल सर अंजाम देने वालों को जजा की खुशखबरी सुनाई जाती है। हयात बाद अज मौत के बारे में कुरान हकीम की सूरह क़यामा की आयत 1 से 5 में वाज़े तौर पर फरमाया गया है, मैं क़यामत के दिन और मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ कि क्या इंसान समझता है कि हम उसके मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर सकते? क्यों नहीं, हम तो उसके पोरों को दुरुस्त कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि असल बात यह है कि इंसान चाहता है कि खुदा के सामने ढिठाई करे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को बयान फरमाया कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो फरमाया कि कुल रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। फरमाया कि रूह अल्लाह तबारक व तआला के अम्र में से है और अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया कि तुम्हें इसका इल्म बहुत थोड़ा दिया गया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बे करीम ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह फरमाता है कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह को फूंका। तो गोया कि अल्लाह रब्बे करीम ने रूह की तख्लीक फरमाई और अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अरवाह को अल्लाह रब्बे करीम ने ख़ास तौर पर अपनी तरफ मंसूब कर लिया। तो ये बात जहन में रखें कि रूह का इल्म हमें दिया गया लेकिन थोड़ा दिया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपना अम्र फरमाया है और यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की वही के ज़रिए से इसका इल्म हम तक पहुँचा है। लेकिन जदीद साइंस क्योंकि रूह का इनकार करती है, वो मेंटल बिहेवियर की बात करते हैं, वो इंसान के ज़ाहिरी वजूद की बात करते हैं, तो इसीलिए इंसानी रूह पर बहस करना ये जदीद साइंस का डोमेन नहीं है। मज़ाहिब तो वही के जरिए जिंदगी और मौत की असलियत सदियों से बताते चले आ रहे हैं, लेकिन तमाम तर तहकीक और तरक्की के बावजूद साइंस अभी तक मौत की माहियत समझने से कासिर है और ये भी मानने पर कतई तैयार नहीं कि मरने के बाद बोसीदा और खुरदुरी हड्डियों में दोबारा जान पड़ सकती है। लेकिन यहाँ उन अफराद के तवील रिकॉर्ड को क्या नाम दिया जाए, मौत के मुंह में कदम रखकर वापस निकल आए और उन्होंने वो देखा जिसे अक्ल इंसानी तस्लीम करते हुए भी हिचकिचाती है और इनकार करते हुए भी। तिब्बी माहिरीन और माहिरीन नफ्सियात बाज मरीजों के बारे में ये अजीब इंकिशाफ करते नजर आते हैं कि हालत नज़ा में कई अफराद गैर मामूली मुशाहिदात का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह अक्सर सुनने में आता है कि एक शख्स मौत के मुंह से बाल बाल बच गया और अपनी लाश पर झुके लोगों को हैरत से तकता गया। मौत के बाद जिंदगी पर यकीन न रखने वाले उस वक्त चौंक कर रह गए जब लाइफ आफ्टर लाइफ नामी किताब ने दुनिया को हिला कर रख दिया। शिकागो की रिहायशी डॉक्टर एलिजाबेथ केलर ने कई साल दम तोड़ते इंसानों का गहरा मुशाहिदा किया और बताया कि तिब्बी उसूलों के मुताबिक ताजा मरे हुए अफराद के हवास मौत के बाद कुछ देर तक काम करते रहते हैं। न्यूयॉर्क के एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर कार्लिस और सिस ने बिस्तर मर्द पर पड़े 800 अफराद के इंटरव्यू लिए और बताया कि मरते हुए मरीजों की जज्बाती कैफियत एक जैसी होती हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब पर अमल पैरा अच्छे बुरे तमाम इंसान मौत के वक्त एक जैसी कैफियत से दो चार हो जाएं?
بعض اوقات اللہ رب العزت لوگوں کو عبرت کا نشان بناتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو دکھاتا ہے کہ جو اعلیٰ اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں ان کی موت آسانی سے ہوتی ہے، اور بعض کوئی اور حکمت پنہا ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کی موت کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ اور یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ چونکہ اس مذہب سے تعلق رکھتا تھا، یہ اس عقیدے سے تعلق رکھتا تھا، یا یہ غیر مذہبی تھا، اس کے حوالے سے کوئی آفاقی اصول نہیں سامنے آتا۔ طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ وقت نزع جب انسان کی سانس اکھڑنے لگتی ہے تو دماغ میں آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ اس طرح انسانی شعور معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور انسان کو دھندلے دھندلے ہیولے دکھائی دیتے ہیں، جنہیں انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ موت کے بعد والے مناظر دیکھ رہا ہے۔ سائنٹیفک میتھڈالوجی روح کو تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ جب آپ ریزننگ، آبزرویشنز اینڈ ایکسپیرینسز کے ذریعے سے کسی چیز کو آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں یا معقول یعنی اس کو ریزن کرنا چاہتے ہیں، ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں، تو روح کو جدید سائنس کی روشنی میں جانا نہیں جا سکتا، کیونکہ نہ تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، نہ اسے چھو سکتے ہیں، اور نہ ہی اسے آپ اپنے سینسز کے ذریعے سے آپ اسے یعنی عالم محسوسات کے اندر آپ اسے آبزرو کر سکتے ہیں۔ It's associated with all this unpleasant emotion, and you get too much REM, and you're going to have a lot of unpleasant emotion. We call that depression. بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ شدید بیمار مریض کو نشہ آور ادویات بھی دی جاتی ہیں۔ یہ ادویات مریض کے ذہن پر عجیب و غریب اثر ڈالتی ہیں اور انسان کا دماغ وہ کچھ دیکھنے لگتا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ موت کے بعد انسان اس دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا، تو پھر مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے اور کون سی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے؟ اگر ہم اسلام کی مبادیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ موت کے بعد پھر آپ یہاں سے عالم برزخ میں داخل ہوتے ہیں، پھر آپ کے اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت تمام معاملات کو دیکھ کر پھر آپ کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ انسان اپنے ارتقاء کے ابتدائی سفر میں موت کے بعد حیات کے بارے میں نت نئے نظریات تراشنے لگا۔ قدیم یونانی سمجھتے تھے کہ مرد کے علاوہ کائنات میں ہر شے کو فنا ہونا ہے، مرد مرنے کے بعد کسی اور روپ میں بھی آ سکتا ہے اور دیوتا دیوی کی شکل میں آ جاتا ہے، مرد کو دوام ہے۔ بعد میں آنے والوں نے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات میں کوئی مرد ہو یا عورت، فنا کا ذائقہ ہر ذی روح کو چکھنا پڑتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان مردے کو غسل دے کر قبرستان میں تدفین کرتے ہیں، ہندو شمشان گھاٹ میں مردوں کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں، اور زرتشت اپنے مردوں کو کہیں موت کے اندھے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں اور کہیں کھلے میدانوں میں گدھوں اور چیلوں کی خوراک بنا دیتے ہیں۔ الگ الگ رنگ، یہ مختلف نظریات، یہ منفرد عقیدے ایک ہی داستان سناتے ہیں، مرنے کے بعد ایک ایسی دنیا میں جانے کی داستان جہاں زندگی کے امتحان کا نتیجہ سنایا جائے گا۔ اور پوچھا جائے گا، تمہیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا تم نے وہ مقصد حاصل کیا یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب انسان پر موت کی کیفیات طاری ہوتی ہیں اور جسم اور روح کا تعلق اور رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد انسان کو عالم برزخ میں بھیج دیا جاتا ہے۔
انسان اگر نیک ہو تو اس کی روح عالم برزخ میں نیکوں کے ساتھ ہوتی ہے، اگر انسان بدکار ہو یا غیر مسلم ہو تو اس کی روح کافروں کے ساتھ اور بدکاروں کے ساتھ عالم برزخ میں رکھی جاتی ہے. اور جب حشر کا میدان برپا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی انسان کی روحوں کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹائے گا اور عالم حشر میں انسان کو اللہ رب کریم کی بارگاہ میں اپنے تمام تر اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. موت ایک ایسا راز ہے جسے کہیں زندگی کے منطقی انجام سے منسوب کیا جاتا ہے، کہیں نئی زندگی کی نوید کہا جاتا ہے، کہیں زندگی کو عناصر میں ظہور ترتیب کہا گیا، کہیں نئی زندگی کی نوید کہا جاتا ہے، کہیں درماندگی کا وقفہ، کہیں زندگی کو عناصر میں ظہور ترتیب کہا گیا اور موت کو عناصر کی ترتیب کا بکھر جانا. لیکن مذاہب انسانی شعور کی دوبارہ دریافتگی کو حیات بعد از موت کا نام دیتے ہیں. اس حیات کا نام جہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بعد از مرگ حیات کے تصور پر یقین کرنے کے لیے سائنس کو ابھی معلوم نہیں علم کی کتنی سیڑھیاں چڑھنا پڑے. لیکن آسمانی صحائف موت کے بعد زندگی کے معمے کو صدیوں پہلے فاش کر چکے ہیں. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. $1 ڈیل کھیلو اور جیتو 100 گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ $1 یعنی 100 روپے میں کیسے ملے گی آپ کو گاڑی؟ تو اس کا طریقہ نہایت ہی آسان ہے. سب سے پہلے ARY سہولت والیٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر $1 ڈیل میں خود کو رجسٹر کریں.